Welcome to Francisco Ramos National High School and former Buayan National High School, Riris Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Hey sir, morning. Morning. Sunod ka sana, pwede ko mag-vlog sa ilang nutrition karon. Ay, mga di po katapan, bawtaan natin kayo matutusin mo na sa principal. Panas kahit. Kung may mga judges diri sa nutrition ma'am, kani sila, mga teachers. 2, 3. Mana? Hello po. Okay, hello, good morning everyone. So, we are in Francisco Ramos National High School. So, sa karon ang among gihimo is the classroom days ni, no? Classroom day celebration of Nutrition Month. So, karon ang gihimo naman is namin judging. Judging po. Hello, morning. Kaway. Sir, pasok sir. Hello. Grade, what grade are you? Okay, grade 8. Hello, good morning everybody. Okay, mag-judge namin natin yung mga kaninyong pagkakari. Kaninyong pagkakari, bukong loko. Nasulay ko Andre, take composition of foods. Like grow, asan grow? Okay, my grow. Grow foods, grow foods and glow foods. Wow, diretso gini paniapo, paniud to no. Grabe. No? Pag umanani ko Andre, mura sa party. Paano nindot sa classroom days? Makakaon yung tanan. Asa na si Sir Pikot? Mana ma'am? Mana? Mana. Okay, mana daw sir. Agad. Diretso na gini paniud to ma'am. Congratulations sa thank you kayo sa inyo grade 8. Ay na, grade 8. Mapag masid. Ano mo? Grade 8, mapag masid. Sige. 1, 2, 3, go! Makahimo magalit ang mga school activities na to, provided na dili ta makadistract og klase sa mga bata. So we pwede na tayo muna atong activity pag human sa klase. So 4 up to 5 o'clock or Saturday, Sunday ang atong mga activities. Muna siyang bigyan na mo mahilabtan ang klase. Welcome sa grade 9, maingat. Sulod na puntagan diri sa second room. Tanaw na toon sa ilang mga preparation for the contest of this nutrition month. Tingnan nato, oy, kagwapo sa ilang mga preparation. Ilang yung gihandaan. Congrats. Nahuman, pag-judge, kami na po, nagpa-picture na po ni dire. Kami ni sir, mga estudyante ni ma'am. Nagpa-picture mi. Sige, ma'am. 1, 2, 3. Okay. Okay na daw. Goy. Wala na ako ng lechon. Ang pare na pake, bukan. Kari mo lechon day? Tawad. Advisor. Sangalan. Dito sa grade 9 section Mapano class. Night 4. Morning. Tama ka ninyo kan. Stay. Nasa lang alimango, sir. No, night. Sir, padala ng mix. Ma'am. Wala ko yun. Sir, dami ang kasaba cake. For judging and for eating. Not for your eyes only, but also for your mouth. Thank you kayo. Wala. Nutritious food. Dara sa mama, ikaw wala ka. Thank you kasi ng effort. Dili na pala sa unang piligid ta magpa dito sa gym. So, kaya naman ko tayo bagong pamagi ron sa DepEd. No? But still, congrats. Very good and organized. Teacher takings at dadali come here. Ready? Ready, 1, 2, 3.
Hello, ma'am.